दिसा पेडणे हांगा धारगळ महाकालन हांगासर ह्या ट्रकाक उजो लागलो आणि ह्या ट्रकान म्हणटात तसो करोडो रुपयांचो सोरो धरलो असो अहवाल वर्तमानपत्रांतल्यान तमाम गोंयच्या जनतेन पळयलो। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटान हांगा उजो पालोवपाचें काम केलें। पुलीस डिपार्टमेंटान हातूंतलो जो सोरो आसलेलो तो सोरो व्हरोन एक्सायज डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओवर केलो। आयज पुलीस खातें आनी एक्सायज खातें हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, दोतोर प्रमोद सावंता कडेन आसा। आयज तमाम गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की ह्या ट्रकाचो ड्रायव्हर कोण आसलेलो, हो ट्रकाचो मालक कोण, हो ट्रकान जो सोरो जो भरलेलो तो सोरो खंयच्या फॅक्टरीन भरलेलो, हो सोरो खंय घेवन आमच्या गोंयांतल्यान जे भायर वताले ते खंयच्या राज्यान व्हरताले, कोणा खातीर व्हरताले, सो हेतून कोण कोण इनवॉल्व आसा हेचें स्पश्टीकरण म्हणटात तशें पुलीस खात्यान आनी एक्सायज खात्यान दिवप गरजेचें आसा। आयज गोविंद गावडे जो माजी मंत्री आसा, ह्या गोविंद गावडेन जस्ट सांगलें की एसटी ट्रायबल मिनिस्ट्रीन करप्शन चलता म्हणून तेका काडून उडयलो। आयज म्हाका ह्या बीजेपीच्या नेतृत्वाक जे बीजेपी पार्टी जे शासन चलयता ते ह्या मुख्यमंत्र्याचो गोविंद गावडे केन्ना करतले, ह्या दोतोर प्रमोद सावंताचो गोविंद गावडे हे बीजेपीचे नेतृत्व केन्ना करतले। आता रिशफल आमी आयकता, तो रिशफल हेचो पयलीं गोविंद गावडे करा, कित्याक हेणी हेचेर स्पश्टीकरण दिवप ही काळाची गरज आसा। हांव ह्या सरकाराक आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक 10 दिसाचो अल्टिमेटम दिता, 10 दिसाचो। ह्या 10 दिसां भितर तेणी तमाम गोंयच्या जनतेक आपल्या पुलीस खात्याच्या माध्यमांतल्यान, एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान हो ट्रक कोणाचो, हाचो ड्रायव्हर कोण, हो सोरो खंयच्यान आयलो, हो सोरो गोंयच्यान खंयच्या राज्यान वयतालो, कोणाक सप्लाय जातलो, हेचें स्पश्टीकरण हेणी येणाऱ्या 10 दिसां भितर हेचेर क्लॅरिटी दिवपाची। आनी हे सरकार आनी हो जर मुख्यमंत्री हे दिवपाक जर अपयशी ठरलो जाल्यार ह्या भाजप सरकारान हेचो गोविंद गावडे करपाचो आनी त्याच्याय पलीकडे वचून 10 दीस जाल्याच्या नंतर जे भारतीय जनता पक्ष सोडून जे जितले विरोधी पक्ष आसात गोंयांत तितले विरोधी पक्षांक हांव स्वता व्हरून मेमोरंडम दितलो। पेडणे तालुक्यात जितले सामाजिक संघटना कार्यरत आसात, इवन जितले पंचायती आसात त्या सगळ्या पंचायतींनी व्हरून हांव मेमोरंडम सबमीट करतलो आनी एक दीस थारायतले आमी, त्या दिसा आमी पुलीस डिपार्टमेंट पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी एक्सायज डिपार्टमेंटान पेडण्या आमी थंयसर वतले। जितले लोक जांकां दिसता की ह्या प्रमोद सावंत सरकारान हो भ्रष्टाचार चल्लेलो आसा, हो भ्रष्टाचार उघड रस्त्यार हो भ्रष्टाचार दिसता, गोविंद गावडेन सांगलेले श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल चलता म्हणा, हो उघड रस्त्यार दिसता। हेचो जर खुलासो जर ह्या सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान बीइंग द होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर त्यांनी जर हेचेर जर क्लॅरिफिकेशन जर दिवंक ना, आयज जशे क्रायम घडटा आनी कोणाक तरी धरल्याच्या नंतर व्हडलो तेंचेर वर्षाव जाता म्हणटात तसो तो वर्षाव जनतेक दाखोव नाका। हेची क्लॅरिटी, ह्या इन्सिडेंटाची क्लॅरिटी आयज 15 दीस जाले, येणाऱ्या 10 दिसां भितर ह्या सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान जर क्लियर करूंक ना जाल्यार जितले ऑपोजिशन लिडर्स आसात विविध पक्षाचे, ते मागीर काँग्रेस पार्टी जावं, RGP जावं, तुझे आम आदमी पार्टी जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं, किंवा विविध आनी इवन जे सोशल एक्टिविस्ट पेडणे तालुक्यातले सगळे सामाजिक संघटनेतले लोक हांकां स्वता व्हरून हांव मेमोरंडम दितलो। दीस थारायतले आनी त्या दिसा धडक वचून त्या कार्यालयान वचून ह्या सरकाराच्या विरोधान जे कितें आमकां थंयसर सांगपाक जाय आनी तमाम गोंयच्या जनतेक स्पश्ट करपाक जाय ते आमी करतले आनी तेच्या खातीर हांव स्वता फुडाकार घेतलो। पेडण्यान ह्या विशया खातीर हेचेर जर येणाऱ्या 10 दिसां भितर जर ह्या मुख्यमंत्र्यान जर क्लॅरिटी जर दिवंक ना, कोण कोण इनवॉल्व आसा हेचेर तमाम जनतेक जर कळोवंक ना जाल्यार हे जे कितें फुडें जे आंदोलन जातलें ह्या विशयाचेर, ह्या सोऱ्याच्या विशयाचेर, दारू तस्करी विशयाचेर, तेका सर्वस्वी जबाबदार गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसतलो।